ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଦୟାଦାନ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣିଲା ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ এই ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ এই ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଅଛୁ ଯେ 17ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ 17ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏହି ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାପ କରେ, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବକ୍ତାମାନେ, ଅନେକ ବକ୍ତାମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ୍ଭେ ପାପ କରିଅଛ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଥିଲେ। ପାପକୁ ପାପ, ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ, ଭଲକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ। ଏବଂ ଯାହା ଭାବବାଣୀ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଭାବବାଦୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜୋନାସ୍ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନଚେତ୍ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଲିଓ, ଏଲିସାଇ, ଅବଦ୍ୟ, ଜୋଏଲ, ଜୋନାସ୍, ଆମୋସ, ହୋସେୟ, ଜିସାଇ, ଏହି ପ୍ରକାର 17ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଗୋଟି ଗୋଟି ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତି ମିଖା, ନାହୁମ, ସିପନ୍ୟ, ଜିରିମିୟ, ହବକୁକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜିରିମିୟ ପାପ ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜିରିମିୟ ପାପ ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଜିକେଲ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ହିଁ ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ବାଇବଲରେ ଥିବା ଭାବବାଦୀ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ବହୁତ ଅନ୍ତର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଲିଓ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ ବା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା।
आपण माने जानती एलियंक विषय आपण माने पढ़िथिबे किंतु एलिसा भाववाणी करी कहिले जे दिनको मध्यरे दुर्भिक्ष दूर हेबो और खाद्य प्रचुर हेबो। ए भविष्यत वक्ता माने जहा कहिथिले ताहा सफल होइअछि। किंतु वर्तमान समय रे प्रभुंकर प्रिय लोक माने एमिति भविष्यत वक्ता माने मध्ये अछंती आपण माने सुनिथिबे अमुक दिन रे मंडली उठाई निया जिवो। ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे तो लिखा जाए से दिन से मास से समय कई जानती नहीं स्वर्गर दूत माने किमा पुत्र सुधा जाने नहीं केवल पिता जानी अछि। किंतु ए माने केमिति जानिले प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने मध्ये टिके चिंता करंतु टिके भाबंतु आपण माने भ्रांत हुंतु नाही। जणे भविष्यत वक्ता से केमिति मिछ कहि पारे से केबे मध्ये मिछ कहि पारे नाही एवं मिछ कहिबे नाही बोली आपण माने भाबुथिबे किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने मिछ कहि पारंती। प्रभुंकर प्रिय लोक माने मिछ कहि पारंती कारण आपण मानको पाखरे गोटे चारोटी प्रश्न स्वर्गर दूत परमेश्वर मंडलीर सेवक माने एवं विश्वासी विश्वासिनी माने एमानंको मध्यरु किए भ्रांत हो पारे समस्ते भ्रांत हो पारंती केवल प्रभु जीशु ही भ्रांत हो पारंती ना। एवं ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे लिखा जाए भविष्यत वक्ता माने मध्य सेमानंको मध्यरे मंद आत्मा थाई से माने अनेक प्रकार कार्य करिसंते किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने भ्रांत होंतु नाही। ईश्वरंक अवध्य पुस्तक शिक्षा एही जे परमेश्वरंकर लोक और ताहांको उद्देश्य गुड़िक विरुद्ध रे जाऊ नाही ए विषय अवध्य प्रकाश करि अछंते। प्रभुंकर प्रिय लोक माने गोटे विषय आपण मानको पाखरे कहिबा पई चाहे ए भविष्यत वक्ता माने ए बाइबल रो भविष्यत वक्ता माने जहा कोई अछंती ता सफल होई अछि एवं एमाने गोटे व्यक्ति को सम्मुख में पाप को पाप मंद को मंद भल को भल बोली कहते किंतु वर्तमान समय रे प्रभुंकर प्रिय लोक माने पाप को पाप बोली आउ कहूना वर्तमान रो भविष्यत वक्ता माने आश्चर्य पचरे चलुछंते तुमको अमुक विषय देबा पई जाउछंती प्रभु धमक विषय देबा पई जाउछंती ए विषय वर्तमान चलीछि। प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं वर्तमान समय लोक मान को तल को दौरान अन्य भाषा बोली कहते राबा राबा लखा रखा यही भाषा किंतु से समय रे बाइबल रे जदि देखिबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु जीशु लोक मान को तल को ओदराई नाहंती भविष्यत वक्ता माने मध्य तल को ओदराई नाहंती शिष्य माने मध्य तल को ओदराई नाहंती केतोटी जगह लगा जाए लोक माने आगरे पड़ी छथि किंतु तल को पचाड़ रे पड़ी नाहंती किंतु वर्तमान समय प्रभुंकर प्रिय लोक माने अनेक प्रभुंकर प्रिय दास माने लोक मान को तल को ओदराउछंती अन्य भाषा बोली से राबा राबा लका राका बोली कहउछंती। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने भ्रांत होंतु नाही एवं से समय रे बाइबल रो भविष्यत वक्ता मानकर बॉडीगार्ड नथिला से माने प्रभुंकर आशीर्वाद प्रभुंकर योजना प्रभुंकर इच्छा द्वारा से माने जाई प्रचार करुथिले प्रभु जहा कहउथिले ताहा से माने कहउथिले किंतु वर्तमान समय बॉडीगार्ड अच्छी अनेक विषय अच्छी अनेक विषय आपण मान पाखरे मु कहि पारे किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण मान पाखरे एतकी मात्र प्रकाश करबा पई इच्छा कली जे बाइबल रो भविष्यत वक्ता एवं वर्तमान रो भविष्यत वक्ता मध्य रे बहुत फरक अछि एवं वर्तमान मध्य एमिति भविष्यत वक्ता माने अछंती 100 रु 10% पाप को पाप बोली कहते मंद को मंद बोली कहते किंतु सेमानंकर कथा को लोक माने सही पारु नाहंती सेमानंकर कथा को कष्ट लागुअछि कारण ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे लिखा जाय सटीक वाक्य जदि कुआ जीवो ता लोक मान को बादी जीवो वर्तमान समय रे लोक माने बादिला परि कथा सुनिबा पई इच्छा करू नाहंती सेमानकर कान को सुंदर लागिला भली कथा सुनिबा पई इच्छा करूछंती किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु जीशु को नाम रे धन्यवाद हो जे आपण माने ए चैनल रे केतोटी वीडियो अछि दशमांश हो अन्य भाषा हो अब्राहम जन्म समय रे कोन कोन घटी थिला अब्राहम 75 वर्ष पर्यंत कोउटी थिले निनिव जुनस एवं जक्ष ए प्रकार अनेक विषय अछि आपण माने ए चैनल रे बहुत किछि सिखि पारिबे वीडियो को देखि
ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ପାପକୁ ପାପ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ 17ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଲେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ପାପକୁ ପାପ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖିଅଛି 17ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।